يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Sayyidina
Sayyidina
ومولانا محمد اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله رسول الله أشهد أن محمد حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صلي سنة قبل هذا الجمعة ركعتين جميعا رحمكم الله صلوا رحمكم الله
يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمه الله روي النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل لغت وما لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله صلوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وصحبنا وظهرنا ومولانا محمد. اللهم أقوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاندين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير نصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammad Rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah Jumat sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada tauladan kita, baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, pengikutnya semua. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib mengambil judul khutbah 5M bagi orang yang bersedekah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sedekah merupakan amalan yang memiliki pahala yang besar dalam Islam. Secara esensi, sedekah mencakup hubungan vertikal dan horizontal, karena ia memiliki hubungan yang erat dengan Allah dan hubungan yang erat dengan manusia. Menyedekahkan harta kepada orang lain bukanlah perbuatan yang mudah, apalagi kalau dalam diri kita masih ada rasa cinta pada harta, akan bertambah sulit dan berat. Hanya saja beratnya sedekah akan diganti oleh Allah dengan pundi-pundi pahala yang sangat besar. Allah Ta'ala akan memberikan 5M pada orang yang sedekah. 5M tersebut adalah sebagai berikut. M yang pertama yaitu membersihkan harta. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Agama Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam mencari rezeki secara rinci. Setiap muslim harus mematuhi aturan-aturan tersebut. Orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram, maka hal itu menyebabkan harta yang didapat juga menjadi haram. Seorang pedagang misalnya, walaupun barang yang diperdagangkan termasuk barang-barang yang halal, tetapi jika cara berdagang tidak sesuai dengan syariat Islam, contohnya misal mengurangi timbangan, dusta, dan lainnya, maka keuntungan yang ia peroleh juga menjadi haram. Kita sebagai manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Boleh jadi kita telah berupaya menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan syariat Islam, tetapi di tengah perjalanannya kita melakukan beberapa kesalahan. Jika seperti itu kondisinya, maka campurlah ia dengan sedekah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, bersihkan M, yaitu manusia membutuhkan sesuatu amalan yang dapat menghapuskan dosa tersebut. Kalau kita lihat amalan-amalan dalam Islam, sebagian besar berfungsi sebagai penghapus dosa. Di antara amalan yang dapat menghapus dosa adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sedaqatu karena pasti bersifat pasti, maka yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir atau berusaha. Di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sedaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Dalam hadis yang lain, dawu mardokum bisedekah wa khassanu
amwalakum bizakat wa'iddu lil bala'i du'a. Obatilah sakitmu di antara kalian dengan sedekah. Bentengilah hartamu dengan zakat dan persiapkanlah doa untuk menghadapi bala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, mendapat doa malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadatu fihi illa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari ketika para hamba memasuki pagi hari, ada dua malaikat yang turun. Salah satu malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah, yang berinfak." Yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kemusnahan bagi orang yang tidak berinfak atau bersedekah." Orang yang sedekah mendapatkan doa malaikat agar diberikan ganti atas harta yang disedekahkan. Doa malaikat mustajab. Doa malaikat diijabah karena malaikat adalah makhluk yang selalu taat, tidak pernah maksiat, selalu patuh, tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, orang yang enggan bersedekah padahal ia mampu, akan didoakan malaikat agar mendapat kemusnahan pada hartanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kelima, yaitu mendapat naungan di pada mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari kubur, Allah akan menggiring dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar, sebuah tempat di mana Allah akan mengumpulkan makhluknya yang pertama hingga yang terakhir, dari zaman Nabi Adam sampai zaman umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mahsyar adalah sebuah tempat yang rata, tidak ada tempat yang tinggi, tidak pula ada gunung maupun bukit. Tempat yang rata, semua makhluk akan berkumpul di sana. Dapat kita bayangkan, pada hari itu matahari mendekati kepala manusia, keringat banyak keluar hingga ada yang menenggelamkan manusia. Pada hari itu pula, harta, anak, teman, dan kedudukan tak dapat menolong kita. Kita tidak bisa meminta bantuan kepada ayah, ibu, kakak, atau kerabat kita lainnya. Kita tidak bisa minta bantuan kepada orang yang dahulu pernah kita mintai bantuan sewaktu di dunia. Semua hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan dirinya masing-masing. Tak ada yang memperhatikan atau peduli kepada yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'rafun nasu yawmal qiyamati hatta yadhabu araquhum fil ardi sab'ina dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adanahu." Pada hari kiamat manusia akan berkeringat hingga mengalir sejauh 70 harta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita dari kengerian di pada mahsyar adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dhilli yawma dhilla ila dhilluh minha rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya adalah orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah 5 manfaat yang dapat kita
dapatkan dari sedekah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والإحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. رب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. إني وجهت إن الصلاة ونسكي لا شريك له
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني وعافني. الله أكبر. سبحان 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 الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله إلا الله وأشهد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وعلى بيته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الوسواس الخناس بقلوب قوم قلوبهم على المسجد الباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنيني تبارك وتعالى كل شيء برسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سبحانه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وثمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, sesambungnya kula sarang-sarang ngelampahi sholat Jumat yang bertugas sebagai moroki yaniku sahabat kula
Kang Kasita dan yang bertugas sebagai khotib yaitu Bapak Ustadz Haji Sunadi dan yang bertugas sebagai imam yaitu Kang Ustadz Umar Burhani. Lan iki alhamdulillah niki wonten sedekah niki dugine saking Yayu Tasirah binti Bapak Sarma nggih sing wonten teng luar negeri niki alhamdulillah nyukani sedekah kangge kemasjidan agengipun 200.000 rupiah. Jazakumullah khairun katsiran. Niki semoga amal sedekah Yayu Tasirah binti Bapak Sarma ditampih di mata Allah Subhanahu wa taala, disehataken badane, disehataken jasmani lan rohanine, dipanjangaken umure, lan Yayu Tasirah sing wonten teng luar negeri niki semoga diparingi sing betah majikane sing eman oleh rezeki ingkang kathah. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Nggih matur suwun kangge Yayu Tasirah binti Bapak Sarma ingkang sampun nyukani sedekah kangge kemasjidan agengnipun 200.000 rupiah. Lan iki nyuwun hadiah Fatihah kangge tiyang sepuhe ingkang sampun ninggal dunya nggih. Niki Bapak Sarma bin Bapak Bada, Ibu Sureni binti Bapak Rawisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi summa illa arwahi abdikal faqir abdikal faqirah Bapak Sarma bin Bapak Bada, Ibu Sureni binti Bapak Rawisan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum khususan fil kubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Nggih matur suwun. Lan iki wonten maling nggih
niki wonten sedekah niki berupa gabah kering nggih. Jadi alhamdulillah niki saking Bapak Yanto bin Bapak Guru Sarman almarhum niki alhamdulillah nyukani sedekah gabah 2 kandek nggih, 2 kandek gabah kering niki saking Bapak Yanto bin Bapak Guru Sarman almarhum. Jazakumullah khairun katsiran. Semoga amal sedekah Bapak Yanto bin Bapak Guru Sarman almarhum ditampih dumateng Allah Subhanahu wa taala, disehataken badane, disehataken jasmani lan rohanine, dipanjangaken umure. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Nggih matur suwun kangge Bapak Yanto bin Bapak Guru Sarman almarhum ingkang sampun nyukani sedekah gabah kering 2 kandek. Nggih niki semanten paman saking kula lan kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat. Hormati.